Ave Ano bigwe apokelakum. Praise the Lord. Enche waladi omehili ye kota plaje ki haiku church iche no eti gwa hapa koyepa 2019 odanu ndoka kalo le biabo kokela kalo ichi aweka okwo ine achedunu lo tuchondu a elugu acheduma no lo tuchondu a okwo elugu I acheduma do kpotu chondua ege mioha achedo kweje nyo tuku achocho ega yufi koka yelobi obidun kwaje koge heulu ijeku Davidika kwaje koge heulu ora no de ho tako gwa ikoma na no ga lo tucho we chofie ya ipotu gbanga elotu chondu eiduno nya ebioka epepe yoka oka kijali ondu ge hoyo danehi lipuko ye ikuwa ikododo. Praise the Lord. Hallelujah. Ainem numale ifiedu okelo wechokalo uchulo ya kalo itia olowe pate ipe lalo owe panungla la no aleche na loge yeche owe pa no honya ole bege no chele tikpa kole tadia aga agwole abeke helu plan or foundation abeka hon etikpa kole owe pa no honya we tikpa no choche kalo cha haye ikunua oduna fumanua anu ole benku moto na nyoto no obi ogegadu na anyoa so owe pano honya the Bible ote ipela no mlanchia. Praise the Lord. Hallelujah. Aflai kunua owo wegatie natie no kpotu chiwa no kelo tu chocho ha kwe no lo tu chodanele geye owe oma wowe nache no lotu chiwa kajia atie no lotu chiwa no wowe chon agabanyilo owe nege ya elotu chagbenuwa elotu chodane bitepa elotu chodane bilinyoko elotu chodane gutale icho elotu choma pene lotu choma pada lotu choi lotu choba lotu chonya lotu chene lotu chagbenu wa owe iwawe eda chembanya ijeku David obiela ino kale hukwa ijeku David ofepa chahane anu kalabloka ogbomo gbe kunu aja hogam eje nyigache anu lapa hokopo no bi pugeti ya aja ndiela no kale hukwa kwa olije kwa no tabo waje okela kije igewete mokonukum oyanyo buna no ka ogbomeho odi anu nchiko yufi le ko biobige eko na ti obiobilo tu lele yunjila wane lotu chagbenu nele elotu hogwodu tugwije nele amban odokala block poka ijedu na lea oge gbule locho tugwoye iyogla oka gbenu du na lea oge gbule goye lejo agla igunku legoye ngocho gba ogbefanu abo inu labo aluka ki ijeneti ko gba onadun no chebe fo oglan oya ko te ko he opi onye gegbule nu lo we togla kanga kuno nga nyiro dimma oje mi jenu no gba locho ko opi eje nja le che kwacho jije ikwacho bi obi egeku kwacho lila kwacho guda
wa dudu ge nyo le che ge magbenu iwata locho ha ko kupolu ino jiga we go la ku apioa gbugbe yan tu gbe ha ipugodo le oleche wolila ole be nke be ni longba to yan moa enya we oche ka je no lila no lo tu chi wa e oche ga je du ma no pe iche ka gbenu na ale a ja e ya le be nkala ni longba to anyan mo li paje a iku ga wo che gbe buaya ogbo mi gbe hoka ama owecho ge hodoku nta nwipu gi noji ayu fine ko no chedu oge je no lije na no ge koboche eko no fu no le yo ya che nwu agbo je igu nkola du no le nya oga abiku ti inu nyo le ko no ge kun agbenu dodu no le lodudu no le peche nya ni na ne ko no yo ye nya a che ge holo che no wecho legu ama na che ge oge che tla nu igwon ko lije ya oteche ege wa okenye opiato hamla ochokukunu lokugbo buloa okwo ine ipugodo le oleche wolila ipugoda du no choyanya acho ikotu chiwa koradu na ale a adia elemlani gocho anani je ku David kaka ipotu golila olila kakocho yon potama awompa no Bible ke chaila lonchia ke wowe ka che lo lo tu chowe cho Bible da lo le papa fleka ogu ko yo lo chedu manu lo tu chowe cho ije ku David aka ogu go yo lo chedu manu potukunu pochondu o le be nko chi no bulo konu ke npo no ipea kono kogwa epukunu yode. That is to say, kweko kunwalu, kweko bobi, kweko lohi, ekodu na mo oyo yeye. Ela okla nuna na cheka nyo doka odina ole lobe na ojo kwa. Egenya na onyo lobe odina oya lobe nya oge kwa. Ibundo ko ipakanya acheka mo ka ho panyan. Amen and amen. Amen. Amali ajeje. Aloka do chegoma odina ogele lobe na ole age ku ola wa ka wa owejo hunu na nule ya oyi oche na do ka ma chale melo tugbo ti ya botakelo ma okere ode amanu ke lo da do du no ke pe iche kanu lo da dudu le ya akeyo nyinyi akeyi notunobi egeli pe yo ma opeta memla aka nya kele ultimate kitatu dobu yo because our dibijia our ke kunya oche loketi pokweta nunwalwa anu ki ogwe ya. That is to tell you that a duma no lotu chochoa e du no nya ugraisia no mebe go ocho upahugwa anu Bible da lokowe pana no mla lo onyonya fula boy noa individual person gefua owocho kwache wono is a personal decision. Ohino honyonye lo tuno tarabo inwa kandoko ye chowenya ndoko ye chowenya ndoko ye chenyan mo ipo ye kum ndoko mu walu ndudu tali pabo wecho eje na ge weka abono no ye igumbi tabogocho odiyanu nchayuko ohakoge ibi gondum ojogunne oye ima anuchawu payuti go mebego ma abonu no yegun bi ti baba go chori anu yufike ipadvat ni ma ya ga ye yole abobo pana o le na de gbo o cheno tle hu ke gbodudu ahoka ogoguta je ka yufi ogbonu ge no oche oke gbo abaguta je aka yufi ogbonu po e so oche loguta je yufi ogbonu if at all already you are cry odina yufike owiku otu ofin oke woye ake ogbeye so Bible catch do man no lo ma fua elogu because of tu aho ipebo elora duju nwaliwan odano ya le kai o le do poje le u koda ga gbenu keche no chogeje luwa koda dudu no bi peche nya odudu pegaye. Praise the Lord. Hallelujah. Anuma inekum
owe pano bajela lono nyonye fi la bonwa oduno ke na kefua anaga yetia Moses kela like Israel popa kine ompa opaku Deuteronomy eyo huchigbo ogba igwe hokunu okara bloka amo nowe pabi itia ondu olowe pamla lai. See, I have said before you today, life and prosperity, death and calamity. Enti owe palemla ikum loye eno honyo lo tuko kwe awodi la boyo oko anamoge da ka loye ifu ifu goda na kega adoka kanu foye o ma weka okera du no nduka adakoro tucho pododa na ke loye ifu ageli o platon du panga agela bo bi ondu lo yi okera du no ke ka agelo di ma jo ake ho pela yi ka le he ba gbenu kekesa oka you detach yourself from things of this world and attach yourself to God. Egelo se lo da bo plato we to a elo e ko o yi ba gbenu keke na la le wa fulia lo a o che la lo go no mi o go no ta be go we to o ma ya no pa be Kalotia pale opako kate Jeremiah oko ho go se lo tu tiru ave ko lo tu cholete o le ben ko ati na nje no hot adetatia o una ile ko o ni ti paradema e je ti uge de jakata ama no go yo lo se lo tu chowe choa oda no ya Christ wa lo tia papa ku gospel ano de bi aloka ajeduma no peha wala dijeka ko wetua ugbe ko wa obido le obi obi na no oda no ya no kala na leka ajoli di ale wa ejo ojo ije na lo ba ka no we ije na lo le amano ijo la bo be awodun no le fo gba o ma aku ami yo be ka wo ojo la bo be yo a ami yo ka yi abaku ti ojo a aje ko ojo ni gunge ko le mete e ka le be to ko e anu ya na ke boda ta toli jo higa ege na lo bu church na ega wa ngbogbogbogbogbe doka wa no be ichu aga wu kanche egbe je popa dudu poje penke gali wa chai kate koje ke u church ega dije neli jojo kuje angbe funeral e lo tuchu ochono ola no bi awo ya kate ko luama Bible kate duma lo potu choleche kwe ko lo tuchi wa e ipoko nota because eji telego cho lipugo ye ikuwan abone keji telego cho lipugo ye ikuwan ma eliwa ma benke wo cho poteti eke wa oda dudu nele beche pena eke gbota lo cho ha ida ole agwatan eke gbota abowe pa ho either you live before them or you live they live before you die ocho hili je gbe okukwe ha ije no le anyogota yebo ha ocho ike lije jagwe ko no nyogo ije no kele ma ogota la cho ha anoka aka ipu God ole oleche wolila in his riches man lacks wisdom. In his riches man lacks wisdom. Ekoduna lije le ale piolila Igunga cholije no le piolila weka ele mlanyi kai ode no pompa ati jali aka igbihi na no leche yali peche nya pemma egomlenyo eho Paul chache ku current likpeka owo danu Christ nyanje mo lekun odiwe o che kaloge o pe bi peche na gege ku penyo bogo but abu Christ gale nyanje mo lekua anu wodana no bi odona alo le o chele e o che nyawe kigbihi na no leche ya pema aloge mo lepo ani anu Christ kalipoko gospel ncheka aono ka hehe baba no le mlanyo ntia ekoge wana gejiku oho go yola che no hehe baba egejiku le tugbaje oho go yola che no lipupo nu baba eko wana mege mua opake mo sikela kenenu ha bloa o we me go dile no enenu ha bloa ijenyi no ha bloa ijenyi ke npono opake mo se ate opake mo se eyi ahata ogbigbo le ojukelebo abetutu ekoge wa ijenyi ge mo ijenyi ge pono
Abe tutu ekoge wa opeta oge mo opeta gibono amang okela gocho nu yokajama okela gocho nu yokajama. So ekoge wa ije nige mo because you will lack it. Aholen abalema na ki fokela gocho ma okono maye dia ekoge wa na loge guba gidim lanu ahopoko agla. So Jesus ka ohogo la chenoli puponu baba ekoge wa nemege muwa is in a way reaffirming what the book of Prophet Amos had said. Ke ekoge wa nemege muwa acheno ba hehe baba ha inekumo ekoge wa negeji kupagiji. Because ekoneye tianege la gbenu tutili wala nua ola neke ti konyole a eke ko enjoy mamu e abaya mu alo huli je akelo hule cho choche ela na reke wo du yo abole honne alo huli je akelo huli mara ni lole so ora no se le akelo agbenu nua alo huli mara ni akelo huli water che ma lo ino babu ba ka government lo hima ene okochi ala no kama no ga bio bi fi aplo ne because aloba ipa ligin anole ano hoje glana. And that is what God is seeing. If what you know ma ugbe ko jeno lijele ni pe panjiti wo lijele kan o jeno olodune ka olo de adu manu mi ega go choli fugo ye iku o oda no we choka o Okpakuma tu eye hili ogbohu chene. Okoda du manu mi ega go choli pugo ye iku ha eholowe choga boy inu mammon. Okpakuma tu hili ogbohu chene. Koda du ma ake ochugbe padwa ma ida akwewu kabo hata. Oda na kwagbe nu oma o ake kwake ocho oduma na je a mba nu wo chokua. Praise the Lord. So ainekum oti owe cho da mi memla kalo kwotu cho alo yufin awodu no lo tu cho wecho ayi viola dugen oda no yano kalo lo tu cho lete maleka alo tu cho lete na ko woche na no nge ku ocho mage ku lo bulu ale waleche ako woche na no anu ge ku o woche o wo yanu na anu ge ku ani na mo bo yo yi ge ku lene no te olinu mo o leche wo wecho mpanu o leche wo wecho mpanu o wecho ge bia leche ge le yu kro ya ko lowo fule ugbe koleche no bi le yuklo aka kupi owo la boge inu alo igbe mo that hey oh for the man ngeko hey oh brother sinu ngeko oh sister dinu ngeko akuma ojo mageku akun onyonye bi klo inu oge ya lipet. Praise the Lord. Bible kalo lo tu cholechen alo chelo dado du mi ega go cho li fugo ye kalo ugbe ka kela lo chelo tu cho ne kano that is ajoleche ko wo we choku on ajoyo kwobuo kweno kwada kwadaduma ko wowe choguon odadu no bana wa boywa owe choyu aka obioda nojo tabola lo yaki ekunu ko lo wofule ipodadu na mienwe gi oleche la anya tocho ma ka lo wofuje lo wecho odano wecho do ka lo je ichi ayo ogwe go ma inekum abalo ga golea awoduma no lo ladu ma taje na lo tu cho bi owecho yo kwe yo mu ipode oma ikungoda na ya le a nigulu ohi a me aje go chono ojoku oyo ojoku obo ojoku ada ojoku ije ojoku agbenu ke ha ojo ya ti ohi no gbe ha na ni jeli pepa ma wa lodun liobu yo to fi ati oli jeli pepa ne because the potuku wa le tumo ola no hala no ale ka gbenu hale bebebe aje da gbenu o ma e chaplamu imala ni plamu I water je plamu o hetamu e ti o patamu ole a o mo anula yi o je le motuku wa ade so aga gbenu hale potu wa bi eni je no potadadu na je ni pete na ko se ti ko le ege yodi ke le je ndu o ga le a odano wetu odoka kalo ya yo alolo de mwanya nra ngotu ku Christ ko ga le go ya je la lipota lo e ko ma ga emba ku akoto oto wetu ablo o wi ku o wo ye yo otuka lo to wetu alogbo ko te ko wetu da ko do tabo kunu la lo nga ngeda ko la ne bli ho mi a ho abun pe ra ka mi a ababole